ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଜାତକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ହେଉଛି 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 1996। ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6ଟା 30। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜୁନାଗଡ଼। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସାର୍, ଯେ ମୋର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, ଦୁଇଥର ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ଘର ହେଇସାରିଛି ବା କଥା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବାହାଘର କେବେ ହେବ ବା ଏଇ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜାତକ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଆଉ ମିଥୁନ ରାଶି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଜାତକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆମେ ପୁରା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଯେ ଆଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଟ୍ରାଜେଡି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ବା ତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନଙ୍କର, ତ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ବାଲାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଟିକେ ଯେ ମାନେ କେଉଁଠୁ କେମିତି କରିକି ଅଧିକ ପଇସା ଇନକମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ବା ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିପାରିବ, ତା ପ୍ରତି ଆଙ୍କର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ। ତାପରେ ଆଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁନର୍ବସୁ ଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଯଦି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥାଏ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଥରକରେ କେବେ ବି ହେଲେ ହୁଏନି। ପୁନର୍ବସୁ ପୁନଃ आपको ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ ନ କଲେ ଜିନିଷ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଲାଇଫ୍ର କେବଳ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଜବ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡିଲେରେ ତାଙ୍କ ଜବ୍ ମିଳିଛି ମଧ୍ୟ। ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 2ଥର 3ଥର ଟ୍ରାଏ ନ କଲେ ଜିନିଷ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନରେ ବସିଛନ୍ତି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯିଏକି ଶନି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ରବି ବସିଛନ୍ତି। ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳ ରବି ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ରବି ଭଳିଆ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ବସିଯାଉଛନ୍ତି, ପାପ ଗ୍ରହ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାର୍ସନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଏ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ ମୋତେ ସେ ଜିନିଷ ସେୟାର କରୁଥିଲେ, ସାର୍ ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଫ୍ରିଲି କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ମିଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଶନି ଆଉ କେତୁ ଦୁଇଟାକ ଅଛି। ତେଣୁ ଶନି ଆଉ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଆସିଯାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଗୋଟେ ହାର୍ସନେସ୍ ଆସିଯାଏ। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା କହିବାରେ ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ଆସେନି, ଗୋଟେ ବେପରୱାହ ହିସାବରେ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ହର୍ଟ କରିଦିଏ, ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲି ହର୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲଗ୍ନରେ ରବି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଗ୍ନରେ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଫାଦରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଫାଦରଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଲଭ୍ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ଫାଦରଙ୍କଠୁ ସମହାଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନା ପେହଚାନ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ। ସେ କହିଲେ ସାର୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବି ଘରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ମୋତେ, ଘରେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଫାଦର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାପା 10 ବର୍ଷରେ ମରିଗଲେ। 10 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମରିଗଲେ? ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଘରର ଅଧିପତି ରବି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ବସିଯାଏ ଓ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ସେଇ ଘରର ଏନର୍ଜିଟା ସେଇଠି ଟୋଟାଲ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଆଙ୍କର ତୃତୀୟାଧିପତି ଆଉ ଦଶମାଧିପତି, ତେଣୁ ଦଶମାଧିପତି ହେଇକି ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନରେ ବସିକି ରବି ସହିତ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ମଙ୍ଗଳର ସବୁ ଏନର୍ଜି ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଦଶମ ଘର ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କର ଘର, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ କ'ଣ କଲା, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କଠୁ ମିଳୁଥିବା ଖୁସି ବା ବାପାଙ୍କର ଆୟୁଷଟା ସେଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମେଇଦେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମାଧିପତି ବା କୌଣସି ଘରର ଯେତେବେଳେ ଅଧିପତି ରବି ସହିତ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇ ଘର ପ୍ରତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ନା କିଛି, ୟା ତ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକିନା ଦଶମ ଘର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ, ତ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ କମ୍ବିନେସନ୍ କରିଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗ୍ରହର ଅଧିପତି ଅସ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲଗ୍ନରେ ରବି ବସିଛି, ମଙ୍ଗଳ ବସିଛି। ଯେହେତୁ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି, ତ ରବି ମଙ୍ଗଳ ବସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପର୍ସନାଲିଟି ଉପରେ, କାହିଁକିନା ରବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି, ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରୁଏଲନେସ୍, ଗୋଟେ ରାଜାର ପର୍ସନାଲିଟି ଆସିଯାଏ। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ସେନାପତି। ସେନାପତି କ'ଣ କରେ ଯେ, ସେନାପତି ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଚାର କରେନି, ତାକୁ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେବ ସେ କରି ଚାଲିବ। ସେ ଭାବିବ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ୍, ଏଇଟା ଭୁଲ, ସେ ଭାବିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଭାବିବା। ତେଣୁ ଲଗ୍ନରେ ଯେହେତୁ ରାଜା ମାନେ ରବି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରବିର ଗୋଟେ ଇଗୋ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ ଅନୁସାରେ କରିବି।
ठीक अच्छे तेणु से भितर से टेंडेन्सी से पर्सनालीटी बा से गोटे आटीट्यूड लगी समहाउ लोक से कंफर्टेबल फिल करपारती ना तो सहीटा सहित सदा से जिन ट्राजेडी होता है तापर आप देखिए सेकेंड हाउस रे शनि आउ केतु बस शनि सेकेंड हाउस रे बस सो दैट फैमिली को नहीं अधिक ओरिएंटेड फैमिली प्रति कचियस अधिक रोथे किंतु शनि द्वादशाधिपति तो कोट ना कोटी पैसा को फाइनेंशियल को लेकिन लॉस भी से क्रिएट कर महादशा निहाती कर बर्तमान आम देखूँ देखा आम बर्तमान मिथुन राशि एमती गोटे राशि जो आपण भितर टेंडेन्सी थी जे गोटे पिलाड़िया भी नेचर आसी जाए सब मस्ती करवा टी डुआल माइंड सेट वाला तो यही सब टेंडेन्सी आसी जाए आमर मिथुन राशि तापर आप गोटे जिन देखूँ आम जातक सबुठ अधिक कारक हूँ शुक्र जी कि तृतीय घर बसी तो तृतीय घर बसी तो तृतीय घर तर कौन शुभग्रह बसी जाए ना आप कौन जिन को ना कही पारती बेले बेले लोक आप फायदा उठे दिखते ता सहित शुक्र चतुर्थाधिपति होगी आसिकी बसी तृतीय घरे तो कौट ना कौटी आपको घरे रही से अपरच्युनिटी मिलनी कौट ना कौट घर ठू बहुत दूर रे बर्तमान जॉब कर घर ठार के 60 किलोमीटर ना 80 किलोमीटर डिस्टेंस ऑलरेडी घर ऑलरेडी अच्छे जॉब पे 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर खंडे ट्रावेलिंग करा पड़ू तापर बर्तमान आम देखा जो प्रश्न थिला जे मैरेज कहीं पारुनी मैरेज रे डिले कम हो मुख्य 3टी कारण अच्छे तो मुख्य 3टी कारण कौन हो जो आप लग्न देखिए जो रवि मंगल भले जो गोटे क्रूर बा पापी ग्रह बसी जाइछंती तो सी आप सप्तम घर को देखुं तो सप्तम घर कारकत्व बा सप्तम घर रिजल्ट रे पूरा आफेक्ट निहती कर फर्स्ट जिन सेकेंड जिन हूँ कौन अंक जातक सेकेंड हाउस रे शनि आउ केतु बस शनि आउ केतु सेकेंड हाउस रे जेकोसी ग्रह बसी थाए सी आपको डिसाइड कर बाहागर पर आप मैरिटल लाइफ केमती रहिबो तेणु कौट ना कौटी से ही जगह शनि केतु लगी भी सी आपणकर मैरिज हबारे बा मैरिज करेबारे बा मैरिज पर जो सिचुएशन जहाँ भी रोचे तो कौट ना कौटी सी आपणकर आफेक्ट करुच्ची तापर रोचे कौन जन्म नक्षत्र जेहेतु पुनर्वसु नक्षत्र रे कौन हुए जे आपन को सबू कम कौन फर्स्ट अटेम्प्ट के हम ना आपन को बहुत एफर्ट दवाक पड़ो तापर जे आपको जिन मिल ता सहित आउ गोटे जिन अच्छी कौन आप D9 चार्ट देखिए नवांश जो जातक देखिए नवांश बिछा लग्न आसूची तो सप्तमाधिपति जी कि शुक्र सी आसिक षष्ठ घरे बसी मैंने निज घर टू द्वादश को जाऊँच जो कौन ग्रह निज स्व गृह द्वादश घर को जाए तो कौट ना कौटी से घर से हानि कर दे था तो कौट ना कौटी मैरेज को लेकिन मैरिटल लाइफ को लेकिन कौट ना कौटी से लगी डिस्टर्बेंस क्रिएट करुच्छे तो बर्तमान आंक जातक जेहेतु बृहस्पति महादशा जन्म होती बर्तमान बुध महादशा चली तो बुध महादशा कौट ना कौटी मैरेज हमार चांसेस टी अधिक अच्छे तेणु चेष्टा करा पड़ो एंड बर्तमान बुधरे शुक्र चली अंतर्दशा तो बुधरे शुक्र चांसेस अच्छी कहीं शुक्र सब हूँ कारक प्लानेट सब बेस्ट प्लानेट हूँ शुक्र आ सहित आप शुक्र पर रवि आसीज रवि जी कि सप्तमाधिपति निजे तो सेठी कौट ना कौटी शुक्र फेज रे हो आप रवि फेज रे हो बर्तमान गोचर हिसाब से देखिए 2026 जून पर्यंत मैरेज भल अपरच्युनिटी अच्छे जब एवं भी न हो रवि आसीज कौट ना कौटी से फेज में मैरेज हबार चांसेस बहुत अधिक अच्छे तो से फेज से मैरेज निश्चय करेंगे तो कर्मक्षेत्र बर्तमान गवर्नमेंट जॉब कर लग्न राशि रवि बसी अच्छी कौट ना कौटी से गवर्नमेंट जॉब देवार साहय कला एंड दशमाधिपति लग्न सहित बसी जाइए तो कौट ना कौटी सी हेल्पफुल है बहुत गवर्नमेंट हेल्पफुल है गवर्नमेंट जॉब दबारे आ सहित प्रत्येक जिनस मिलला बेलू बहुत कष्ट हो बहुत डिले हो जाए जेहेतु पुनर्वसु नक्षत्र जन्म होती तो सी ऑलरेडी बहुत स्टोन पचारुले पिंधापी बट मुझे रेकमेंड कली आप निजर बाणी को ठीक करूँ कहीं सेकेंड हाउस रे शनि केतु जेहेतु बस तो बाणी गोटे हार्सनेस लगी मैरेज पर भी मैरिटल लाइफ डिस्टर्बेंस हो पार तेणु आप मुदी पिंधा व्यतीत आप ट्राए करूँ कौन निजर बाणी उपर कम करने बाणी को केमती सुधारे देखिए आप धीरे धीरे प्रोब्लेम आपंकर समाधान हो तो आशा करुँच आपको वीडियोटी बहुत भल लगी केमती लगे कमेंट कर निश्चय जनातु जदि आप जातक देखा भाया जब आप माइंड किसी भी आसूसी सेयार करने चाहूँ निश्चय करूँ देखा आपको आगामी एक वीडियो नमस्कार।